Hello, what's up guys? Dito sa video na to pag-uusapan natin kung paano nga ba mag-convert ng dollars into peso sa PayPal. Then i-withdraw natin siya gamit ang GCash natin. Ika-cash in natin siya into GCash. Subaybayan nyo tong video na to. Then marami kayong matututunan. Step by step natin ituturo. Let's go! So unang step, buksan natin ang ating PayPal account. Yan. Nandito sa PayPal account ko makikita nyo is may $36.67. So iyan i-convert natin into peso. Kasi hindi mo siya madedirectang i-transfer kagad sa GCash. Kailangan i-convert mo siya into peso. So magbukas tayo ng browser sa Google. Then type natin is paypal.com. Or PayPal na lang. And then na-research natin yung PayPal, click lang natin tapos diyan tayo maglalagin ng PayPal account natin. Hindi siya sa apps ha. So ayan, i-close muna natin, i-blur muna natin yung account natin. I-login natin. Yan, then password. Yan. Then syempre CAPTCHA. Sundin lang natin yan para tayo makapag-login. Yan, so andito na nga tayo guys sa PayPal account natin. Then i-click lang natin yung 3 dot doon sa gilid. Yung 3 dot sa gilid, then manage currency. After nun, click nyo lang yung i-scroll nyo down, then click nyo yung PayPal balance. After nyo maklik, then sa USD may 3 dots doon. I-click nyo lang yun. After nyo click convert currency. Then syempre i-click nyo is peso. Yan. And after nyo maklik, then ilalagay nyo lang yung 36.67 USD. Type nyo lang dyan sa conversion amount. Yan. 36. Kailangan tuloy-tuloy kasi hindi nyo na need lagyan ng tuldok. Ayan. Then next. And after next, then convert now. Ayan. Click nyo lang yan. Yan. So, ayun na nga. Okay na nga. Bale, na-convert na natin siya into peso. Bale, pwede nyo na siya i-transfer into GCash pag na-convert nyo siya into peso. Yan. So, ayan naman, lalabas dyan yung conversion kung magkano yung amount ng $36.67. So, ayan. Check nyo lang, then okay yan. Then, after nyan, log out tayo. Then, punta naman tayo dun sa GCash natin. For the security, hindi natin papakita yung PIN. After nyan, punta kayo dun sa home. Ayan. Then, after home, may link account. Ayan. Kiklik nyo lang si PayPal. Then, link account. Ayan. Ganun lang kasimple mag-link kay PayPal, kay GCash ng PayPal. After maklik nyo na yon, syempre maglalagin kayo kay PayPal. Ayan. After nyo malagin si PayPal, then sundin nyo lang yung kung ano yung nakalagay dyan. I agree and connect. And pag-click nyo yan, very easy. So, click OK. Yan, got it. Yan, so ayan na yung balance natin, yung 2,066.29. So, ika-cash in nyo siya, i-enter nyo lang yung amount ni PayPal dyan. Yan. So, ayan, nakikita nyo yung balance ko, 3,700. 3,700 yung balance natin. So, click nyo lang si PayPal. Yan. Then, i-enter nyo lang yung amount.
Yan. 2,066. So, hindi natin pwede siyang ilahat kasi masisiro balance. Kailangan yung sakto lang kasi may piece yan eh. Convenience piece ba yan? Yan. Then, click lang. 20 pesos yung piece niya. Convenience fee. Ayan. Then, click lang natin yung okay. Then, pagka-click nyan, so yung dating 3,700 natin, kaya click okay lang. Ayan. Yung 3,700 natin is nadagdagan ng 2K. So, ayan, bale, successful na yung withdraw natin kay PayPal through GCash. Ganun lang kasimple, guys. Sana ay nakatulong ako sa video na to. Then, marami pa tayong video na i-upload. Please follow, like, and share kay Regs GD. Bye-bye!